नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। ओडिया कहानीर चतुर्थ भागकु आपण मानक पुणी थरे स्वागत। परदिन सकाळ आजी षष्ठी। जया मनरे बहुत उत्साह आग्रह भरी सारिछि। सकाळ उठी शीघ्र शीघ्र नित्यकर्म समाप्त करिदेई गौरीदेवी पाखक जाई कहिला, माँ तोर मन अछि तो आज पिंकी आ रोजी आम घर को आसीए बोली? गौरीदेवी कहले, हाँ रे माँ मोर भलरे मन अछि। तू गाधेई सारिछु तो? जया कहला, हाँ माँ मु आज सब काम शीघ्र सारी देछि। सेमाने हुए तो आउ किछि समय भितरे आसीजिबे। तू टिके कौन सेमानक पई खाइबा बनै देउनु? से दुई जण आसिले आमे मिसिकी खाइबा। गौरीदेवी कहिले, मु से कथा तो आगुरु भाबिकी रखिछि ना। अरुआ चाउल थिला मु ताको बाटी देइथिली काली। सेमाने आसिले मु चकुली पिठा तैयारी करदेबी। गरम गरम खाइदेबे तीन जण, बुझिलु? जया कहला, तू ए दुनिया रे सबुठु भल माँ कही गौरीदेवी को कुंढाई पकाइला। गौरीदेवी, ना रे माँ ए दुनिया रे सबु माँ तांका पिला मानक पई सबुठारु भल माँ। जया कहला, सेथि पई तो कहिली तू मो पई सबुठारु भल आ सुंदर माँ, आ बापा मो पई सबुठारु दायित्ववान बापा। मु सतरे बहुत खुशी तुम दुई जनक परी माँ बापा पाइछि। गौरीदेवी कहिले, हौ हौ सेतिकी प्रशंसा थाउ, एबे जा टिके दांडरे बुलाबुली करुथा। सेमाने केतेबेले आसीजिबे पुणी तु ए घर भितरे थिबु, तांको पाछडी आनिब किए? जदि सबु आमे भितरे रहिबु मु जाए, आउ कोन काम अछि देखिकी करि दिए। जया कहला, हौ माँ मु बाहरे बुलुछि। जया दौड़ी घर बाहर को चलीगला। गौरीदेवी नगेन बाबूଙ୍କ पाखरे बसी गोड़ चेपी देउथिले। जया बाहर को जाए देखिला सुरेश काका तांका घर आड़ को आसुछंती। से बहुत खुशी होइगला। माँ काली कहूथिला सुरेश काका कौन दुर्गा पूजा संबंध रे कहूथिले बोली, आज मते सेई कथा किछि कहिया पई आसीथिबे। किछि समय मध्यरे सुरेश आसी गौरीदेवी घर पाखरे पहुँची गला। जया तार कोमल हृदय पचारि देला, काका एथर पूजा रे केते बड़ मूर्ति हेब? सुरेश टिके तेच्छा चाहरे चाहि कहिले, जाइकी मापी देई आसीबु। तो माँ घरे अछि ना, जा डाकी दे। जया तो छोट पिला, से केमिति बा जानि परिबो सुरेश काका केउ थरे एमिति कथा कहिले। जया टिके अपेक्षा कर कहिला, मु ताको डाकी देउछि। घर भितर को जाई जया कहिला, माँ सुरेश काका आसी बाहरे अपेक्षा करछंती, तोते डाकुछंती। गौरीदेवी मनरे पुणी छनका पशिगला। काली जेते कथा से सुरेश कही जाइथिला ए जाए भी ता मनरु लिभि नाही। आज पुणी आसीछि से। काली ताको स्पष्ट भावरे मना करदेवा परे भी आज काहींकी आसिला? निश्चय काली परी आज भी दुई पद सुनाई देब, किंतु उपाय भी किछि नाही। जेतेबेले मु पूजा चांदा देबारे अक्षम सेतेबेले ता कथा मुंड पोती सहीदेबा ही ठीक हेब। प्रतिवाद करिले से आहुरी कठोर कथा कही मनरे क्षत सृष्टि करदेब, ताठारु भल नीरव रहिजिबा। गौरीदेवी जया को कहिले, तू एठी बापांग पाखरे बसी था, बाहर को जम्मा जीवु नाही। तू बापांग छाड़ी कुआडे भी जीवु नाही। तांकर किछि दरकार हेले देबु, मु आसिले तू बाहर को जीवु हेला। जया भी सुना झिंग परी माँ को कथारे सम्मति जणाई मुंड टुंगारी हाँ मारिला। जया सुरेश रे कथा जेमिति शुणी न पारिबो सेथिपई गौरीदेवी ताको घर भितरे रहिबाको कहिले। एसबु कथा शुणिले ता मन बहुत कष्ट हेब। आउ केउ माँ चाहिबे नाही जे ता पिलार मनरे दुख देबाकू। सेमिति जणे माँ गौरीदेवी भी थिले। आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिले मध्य जयार सबु इच्छा पूर्ण करी ताको खुशी रे रखिबाकू चेष्टा करुथिले। ताको केबे अनुभव करिया पई देउनथिले जे सेमाने गरीब बोली। किंतु नगेन बाबू रोगरे आक्रांत हेबा परे तांका परिवार मानचित्र संपूर्ण रूपे बदली जाइथिला। दारिद्रता स्पष्ट भावरे बाहर को दृश्यमान हेउथिला। गौरीदेवी भीतत्रस्त अवस्था बाहर को चलीगले। सुरेश जेपरी रक्त पोथा होई छिड़ा होइथिला। गौरीदेवी पहुँचवा क्षणी जहा ता मन को आसिला कही चलीला,
ଗୌରୀ ଦେବୀ ମନରେ ଦମ୍ଭ ରଖି କହିଲେ, ସୁରେଶ, ମୁଁ ତ କାଲି ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ପୁଣି ଆଜି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁରେଶ କହିଲା, ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳକୁ ତ ପଇସା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଝିଅକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାମା କିଣି ଦେଇ ଦେଉଛ, ଆଉ ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କୁନ୍ଥାଉଛ କାହିଁକି ଯେ? ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ଦେଖ ସୁରେଶ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଆସିଲେ ବି ତୁମେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମିଛରେ ଏମିତି କହୁଛି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି? ସୁରେଶ କହିଲେ, ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଚେଇ ରଖିଛ। ନା, ସେ କଥା ତୁମ ଝିଅ ଜାଣିଛି ନା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ? ଆରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ପରା ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ସୁରେଶ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଏମିତି କ'ଣ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରନ୍ତି? ତୁମ ପରି ଏତେ ନିମ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ରହୁନାହିଁ। ଯାହା ପାରୁଛ କହି ଚାଲିଛ। ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ମଣିଷ। ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେବାକୁ କ'ଣ ମନା କରିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା ତୁମକୁ ଅଛପା ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସୁରେଶ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କମିଟିର ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରୁଛ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଧାର ନହେଲେ କରଜ କରି ଆଣି ଦିଅ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ତ ଆଜି ସେ ଟଙ୍କା ତୁମଠାରୁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବି। ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ 5000 ଟଙ୍କା କରଜ କରି ସାରିଛି। ସେସବୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଗାଁ ଲୋକ ଧାର କି କରଜ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ରାଜି ନ ହେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୁଁ ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଶୁଝିପାରିବି ସେଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସୁରେଶ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ? ଗୌରୀଦେବୀ କହିଲେ, ସୁରେଶ, ପାରୁଛ ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥାଅ। ମୁଁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସୁରେଶର ହଠାତ୍ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ନଛୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ଥିବା ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ଏମିତି ନରମିଗଲା କିପରି?